बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने ज़िले शाह को बदतरीन तशद्दुद के साथ मारा, उसे कत्ल किया और उसकी जान ली। और बुरी ख़बर है मरियम नानी के लिए कि उसके दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इन दोनों बातों की वजह एक है और वो ये है कि ज़िले शाह के वालिद ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से इनकार कर दिया है। मैंने आपको ख़बर ब्रेक की थी कि ज़िले शाह की फ़ैमिली को टार्चर किया जा रहा है ज़हनी तौर पर कि वो या तो इमरान ख़ान पर अपने बेटे के खून का इल्ज़ाम लगाएं या फिर वो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम ना लगाएं, सबको इस पे माफ़ कर दें। मरियम नवाज़ के लिए बुरी ख़बर इसलिए थी कि वो चाहती थी कि ज़िले शाह की जो फैमिली है वो अपने बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम इमरान ख़ान पर लगाए, और शायद मनवाने वालों ने, कोशिश करने वालों ने यही कोशिश की थी कि उसकी फैमिली इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे के कत्ल होने के बावजूद, अपने बेटे के खो जाने के बावजूद इमरान ख़ान से वफ़ा निभाई। उन्होंने अपने बेटे की मोहब्बत जो वो इमरान ख़ान से करता था उसे भूले नहीं और उन्होंने इमरान ख़ान से वफ़ा की, और उन्होंने इस बात पर आमादगी का इजहार कर लिया कि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम सबको माफ़ कर देंगे। उनके इस फैसले के बाद जिन कातलों ने, जिन ज़ालिमों ने, जिन फ़िरऔनों ने उस पर बदतरीन तशद्दुद करके उसे मारा है वो तो खुश हो गए होंगे, लेकिन मरियम नानी का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। नाज़रीन करम, जिस बंदे ने ज़िले शाह की मैयत को नहलाया, उसे गुस्ल दिया, उस बंदे ने जो बयान दिया है, यकीन मानिए कि वो बंदा खुद रो पड़ा। उसने बताया कि किस तरह ज़िले शाह के सर के ऊपर टार्चर किया गया, इस कदर बदतरीन टार्चर किया गया कि उसके सर से ऐसे लगता था जैसे इसके अंदर कोई बजरी भरी हुई है, यानी उसके दिमाग की हड्डियों को ऐसे तोड़ा गया था। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि जो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पे भी इसी तरह के मामलात थे, अरशद शरीफ के सर को भी इसी तरह टार्चर किया गया। इससे मिलते जुलते जो हैं वो लोगों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर अरशद शरीफ की इसी तरह के मामलात थे, लेकिन ज़िले शाह के साथ उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों के ऊपर भी टार्चर किया गया। वो एक माजूर बच्चा था, ज़हनी माजूर था, वो पूरी तरह से जितनी उसकी उम्र थी वो उस उम्र के लिहाज से उतना उसका दिमाग नहीं था। वो इमरान ख़ान की तस्वीरें अखबारों से काट के पेपरों पे लगाता था, अपनी कापियों पे लगाता था, यानी उसकी उम्र देखिए और उसके काम देखिए तो समझ आती है कि जैसे वो अपनी उम्र से जो है अपने दिमाग के हिसाब से बहुत छोटा था। उसके अंदर बच्चों वाले काम थे, और आपने उसकी वीडियोस भी देखी होंगी कि कैसी बच्चों वाली उसने हरकतें की। खुदा की कसम मैं ये समझता हूँ कि मारने वाले और मरवाने वाले पागलपन की हद तक नफ्सियाती मरीज़ हैं, जिन्होंने इस कदर शरीफ नफ्स, इस कदर सीधे इंसान के ऊपर इस कदर टार्चर किया। खुदा की कसम रूह कांप उठती है ये सोचकर कि वो कौन लोग हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत है, वो कौन लोग हैं जिनके अंदर इतनी जुर्रत है, वो कौन लोग हैं जो इस कदर बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, वो कौन लोग हैं जो इतने जालिम हैं, वो कौन लोग हैं जिनके अपने घर बार भी याद नहीं, वो कौन लोग हैं जिनको खुदा भी
یاد نہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں قبریں بھی یاد نہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں جہنم بھی یاد نہیں، اور وہ اس قدر ذلت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کا ضمیر ان کو ذرا سی بھی ملامت نہیں کر رہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ اس طرح کے مظالم کوئی انسان کسی انسان کے اوپر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے مظالم صرف یا تو جانور یا کوئی نفسیاتی مریض جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی کر سکتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو بھی جانور ہی سمجھے اور اس کے اوپر اس طرح کے ظلم کرے۔ اور یہ بات پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 8 مہینوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار ہمارے سامنے ایسے واقعات آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ خاموش ہیں۔ ہم لوگ خاموش ہیں۔ کب بولیں گے؟ کب جاگیں گے؟ کب نکلیں گے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے۔ اگر آج آپ چپ رہے تو پھر اسی ضلالت میں جئیں گے، پھر اسی ضلالت میں مریں گے، اسی غلامی میں رہیں گے، انہی لوگوں کی عیاشیوں کے لیے آپ زندہ رہیں گے۔ چند لمحوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے۔ اپنے کام کاج کو قربان کیجئے، اپنے گھر بار کو چھوڑیے اور نکلیے۔ خدا کی قسم یہ اس وقت جس طرح ظلم ہو رہا ہے، آپ کا نکلنا جہاد سے کم نہیں۔ عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ آج آزادی کے لیے نکلنا جہاد ہے، اور عمران خان تو یہ جہاد کر رہا ہے۔ وہ زخم پہ زخم بھی کھا رہا ہے، وہ تشدد پہ تشدد بھی برداشت کر رہا ہے، وہ ذہنی ٹارچر بھی برداشت کر رہا ہے۔ جب اس کے لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوتا ہے، جب اس کے لوگوں کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، جب عورتوں کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، جب اس طرح کے شریف النفس لوگوں کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، تو وہ ظلم ہے اس کے اوپر۔ عمران خان اس کو سہتا ہے، لیکن ہم لوگ آج بھی چپ ہیں۔ خدا کی قسم 75 سال پہلے انڈین مسلمانوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ آج سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی آستینوں میں سانپ پالے تھے۔ وہ لوگ جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اتنے مظالم ان کو بھی نہیں جھیلنا پڑے جتنے مظالم ان 8-9 مہینوں میں اور آگے پتہ نہیں کتنے دنوں تک اور کتنے مہینوں تک ہمارے اوپر یہ ظلم ہوتے رہیں گے۔ تب تک ہوتے رہیں گے جب تک ہم خاموش رہیں گے، تب تک ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے اس پاپی پیٹ کے لیے فکر مند رہیں گے، تب تک ہوتے رہیں گے جب تک ہم اللہ کے احکامات کو بھول کے بیٹھے رہیں گے۔ خدا کی قسم اب نکلنا پڑے گا، ورنہ یہ جو ظلم ہوا ہے ذل شاہ کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اس طرح کا انسان بھی اگر ان ظالموں سے نہیں بچ سکتا تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کل میرا نمبر ہوگا اور پھر پرسوں آپ کا نمبر ہوگا، اور اپنے اپنے نمبروں کا انتظار کیجئے، ورنہ پھر غلاموں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائیے اور ان فرعونوں کو خدا سمجھ کر ان کی خدائی کو قبول کیجئے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔